Hi, sir. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns. Anong ginagawa niyo kapag inaantok ka na? Tulog ka ganun, no? Tikit ka lang. Hi, sir. Mochi buns. POV, naantok ka na. Pero kailangan mo magtawag. Ganun, no? Hello po. Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Hi, sir. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns. Then, hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, sir. Hello, ma'am. Tawag-tawag lang. Law of average, sabi nga nila, di ba? Tawag ka lang ng tawag. Imagine mo, you call 1,000 people per day. Ilan kaya lalapit sa'yo? Hi, ma'am. Mochi buns. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hi, ma'am. Mochi buns po.